This is the ultimate lesson to perfect your self-introduction. Answer, tell me about yourself confidently and with ease, and introduce yourself in the correct way. Do you hesitate or feel a little awkward when you get asked to introduce yourself? Do you wonder if your self-introduction sounds natural and accurate, or sounds boring and becomes a conversation killer? This is the best way to introduce yourself in English. Okay, hey there, I'm James from English with James, SMA Negeri 1 di Membe, North Minahasa, North Sulawesi, Indonesia. Today I'm going to teach you to introduce yourself effectively. Jadi pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya kita memperkenalkan diri dengan lebih efektif. Jadi bukan hanya sebatas sesuatu yang ngebosenin kayak, let me introduce myself to you. My name is blah 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 and blah 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 and blah blah blah, and it's getting boring. Of course, we've got to introduce ourselves all the time, right? In lots of different contexts. So spending the time getting your introduction right is gonna help you, and it's gonna benefit you over and over and over again. And when you meet someone new, you will likely feel a little nervous. It's totally normal, right? Jadi pada saat kita ketemu dengan orang yang baru, yang tidak kita kenal, mungkin kita tuh agak sedikit gugup, gimana sih caranya gue mesti ngomong, ya? But if you can get off to a good start, then it's gonna help you to feel more confident going into the rest of the conversation. So, nailing the first introduction is so important. Jadi, pada saat kita ketemu dengan orang asing yang kita nggak kenal, kita tuh membutuhkan gimana sih caranya kita bisa memulai percakapan yang menyenangkan. There are lots of different places and contexts where you might need to introduce yourself. Some of them are formal like in class, some of them are really informal. Jadi ada banyak tempat di mana tuh kita harus memperkenalkan diri kita. Mungkin di kelas pada saat situasinya menjadi formal, atau mungkin juga situasi atau konteks yang lain di mana kita memperkenalkan diri dengan cara yang lebih santai atau informal. So, knowing your context and your audience is extremely important. I can't stress that enough. So, it is so important, and adjusting your introduction just slightly to those different situations is a really powerful skill to learn. Now, before we going to take a look at our lesson today, pay attention to how I introduce myself. Jadi sebelum kita lanjut, perhatikan sekali lagi bagaimana caranya saya memperkenalkan diri saya. Oke? Dengarkan ya. Hi, I'm James Dalige. I was born in North Minahasa and I grew up in Laikit, a small village in North Minahasa. I've been living here in Laikit with my family since I was born, and I absolutely love it because this village is quiet and calm. I'm a qualified English teacher and I teach students in SMA Negeri 1 di Membe and Baramuli Nursing Academy. I opened my YouTube channel to teach other students online. I really like my job as a teacher. I also have an interest in music and film as well. One thing you may not know about me is that I am a vocal coach. I've been coaching choir since 1991. Itu caranya saya memperkenalkan diri. Simple kan? And it doesn't sound boring. So, let's get started with your introduction today. And how do we start? We start really simply and casually with your name. Tapi sebelumnya kita mungkin bisa menyapa dengan hi atau hello, sehingga ya kita tidak perlu terus-terusan menggunakan let me introduce myself. Seperti itu. Jadi cara kita untuk memperkenalkan diri itu kita mulai saja dulu dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana ini yang nanti akan menyebutkan nama kita, kayak I am James. I am James. Atau boleh kita singkat dengan I'm James. Now, in most situations, it's more natural to use the contraction, I'm James, ya kan? Kedengarannya lebih rileks ya kalau kita menggunakan singkatan. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan kalimat sederhana seperti ini. My name is James. Atau bisa kita buat singkatannya, my name's James. Okay? Simple. You've got this. Now, what if you have a preferred name or a nickname?
Ini penting kalau kita tuh bisa ngasih tahu ke orang yang kita ajak ngobrol itu siapa sih nama panggilan kita, oke? And an informal way to do that is to say, my friend will call me pop pop pop. Nah, oke? Kita bisa menggunakan kalimat ini, ya. Contoh seperti ini. My name is James Dalige, but my friends all call me James. See? Lihat pembentukan kalimatnya, sederhana saja. Kita bisa bilang seperti ini. Sekali lagi, my name is James Dalige, but my friends all call me James. Jadi cara yang agak lebih formal lagi untuk mengatakan kalimat yang tadi tuh, kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini contohnya, ya. My name is James Bond Dalige, but it's too long for some people to say it, so you can call me James. This is a really great expression to note down if people find it really hard to say your name, ya kan? Jadi ini cara yang paling gampang untuk mengatakan ke orang tentang nama kalian kalau misalnya kita menurut kita nama kita tuh agak sukar buat orang untuk mengucapkannya, ya kan? Atau mungkin nama kita tuh panjang dan mungkin diambil dari nama yang aneh-aneh gitu kan? Seperti itu. The next piece of basic information to include is something about location. Jadi, sesudah kita tadi mengucapkan nama, mungkin informasi yang lebih bagus lagi yang bisa kita tempelkan di sini adalah tentang lokasi. Okay? It could be to do with where you're living now or where you're from originally. Jadi, mungkin kita bisa kasih tahu kita tuh tinggal sekarang tuh kita tinggal di mana atau asal kita dari mana. And there's lots of different ways to elaborate on this type of information. So I'm going to give you a few different ways of doing it here, but it's up to you to pick and choose which version works best for your story. Jadi ada beberapa versi yang akan nanti saya ajarkan di sini. Kalian tuh bisa pilih saja satu atau mana yang menurut kalian tuh lebih cocok dengan cerita kalian saat memperkenalkan diri. Yang paling gampang, I am from, atau mungkin kita bisa singkat I'm from. Contoh, I'm from Indonesia. And again, I'm using that contracted form here because I am from Indonesia sounds just a little bit stiff. Jadi untuk lebih terkesan natural, mungkin kita bisa pakai saja singkatannya I'm from Indonesia, oke? Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan I am dan kita ikuti dengan kebangsaan kita. Kita bisa bilang kayak ini, so I am Indonesian, oke? Jadi dari Indonesia, untuk negaranya dan untuk nationality kita bisa bilang Indonesian. Jadi kita bisa lanjut dengan kalimat I am Indonesian gitu. Sekarang kita menanjak pada bagian yang berikutnya, kita bisa menggunakan frase ini. I come from bla bla bla. Ini kalimat biasa dari zaman kita kecil dulu sudah pernah diajarkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan asal kita bisa saja bilang I come from apa, misalnya seperti saya, I come from North Minahasa. Oke? Atau kita juga bisa mengatakan tempat kita dilahirkan. Nah, kita menggunakan frase ini. I was born in. Contoh, I was born in Manado. Atau kita juga bisa mengatakan tempat kita tempat kita menghabiskan masa kecil kita. Kita menggunakan I grew up in. Contohnya, I grew up in Manado. Atau boleh menggunakan juga I was raised in Manado. Atau bisa juga yang ini, kita variasikan. I spent my childhood in Manado. Jadi kalimat-kalimat yang tadi tuh terasa lebih nyaman untuk didengar dan lebih familiar, ya. So, these expressions, okay, are an interesting way to bring up the parts of your life. Contohnya begini ya. I was born in Indonesia and spent my childhood growing up in various cities along the northern part of Sulawesi. I'm originally from Sangihe, but now I'm based in North Minahasa. Ya kan? Jadi kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang kayak tadi, itu terdengar lebih menarik untuk disimak. So, if you want to say how long you've been living in your current location, it is the perfect chance to use the present perfect. Nah, kalau misalnya kita mau mengatakan kita tuh sudah berapa lama tinggal di satu tempat, ini kayaknya yang paling pas kita menggunakan present perfect tense. Contoh kayak gini. I've been living in Manado since 2016. Atau begini, I've lived in Manado for the past 4 years. Atau bisa juga begini, I moved to Manado a few years ago.
Nah, sekarang sebagai pilihan kita bisa memperkenalkan keluarga kita juga. And the amount or information that you share here is up to you, whatever you feel comfortable sharing. Jadi kita kalau memperkenalkan keluarga kita, kita bisa memilih informasi apa yang bisa kita bagi yang menurut kita tuh nyaman kita bagikan ke orang. Okay? And want to talk about the family that you live with, then you could say something like, we are a family of, ya, itu nanti diisi dengan berapa orang anggota keluarga. Contoh, we are a family of 5. Atau bisa juga, I live here with my family. We are a family of 5. Okay? Berikutnya kita bisa juga menggunakan frase ini. I grew up in a family of bla bla bla. If you're talking about the family that you grew up in, then you need to clarify. You need to say, I grew up in a family of 5. Okay? Now, the information is pretty general. It could be a single parent and 4 kids, or it could be 2 parents and 3 kids. It's pretty loose. Jadi informasi yang kita katakan tadi, I grew up in a family of 5, itu mungkin kurang jelas. Bisa saja single parent dengan anaknya ada 4, atau mungkin juga orang tuanya lengkap, anaknya 3, dan seterusnya. When you're talking about your brothers and sisters, of course you can say, I've got 3 sisters. Jadi kalau punya 3 saudari, bisa bilang langsung aja kayak gini ya, I've got 3 sisters. But it's better mouthful to say, I've got 2 brothers and 3 sisters. Kayaknya terlalu panjang ya kalau bilang, I've got 2 brothers and 3 sisters. Saya sering mendengar kalau anak-anak mau memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dan mereka ingin memperkenalkan anggota keluarganya dalam hal ini. Saudara-saudaranya mereka tuh suka bilang lengkap kayak begitu. So, instead, we use the word siblings to talk about brothers and sisters. It's quite general. Jadi bisa kita pakai saja siblings. Jadi, 2 brothers and a sister would equal 3 siblings. Jadi kalau ada 2 brothers and a sister, itu bisa saja kita bilang 3 siblings. Kita bisa bilang begini, I have 3 siblings. Now, when you say that, it doesn't include you, okay? Jadi kalau kita bilang I have 3 siblings, itu berarti kau tidak termasuk di situ dalam perhitungan tadi ya. Okay, you're talking about the other children in your family. If you want to include you, jadi tadi itu kalau bilang I have 3 siblings, itu kan tidak termasuk kalian. Kalau ingin supaya kalian itu ada dalam informasi tadi, kita bisa bilang I am one of 4 siblings. Okay? And if you got no siblings, nah kalau cuman anak satu-satunya, katakan saja I'm an only child. So, as an option to make our introduction more interesting, kita bisa menambahkan interests atau apa sih yang kita senengin gitu loh, ya. So, you might want to talk about interests or hobbies, things that you do outside of work, ya. Contoh seperti ini, I enjoy baking. Kita menggunakan enjoy di sini. Atau kalau misalnya kita senang dengan olahraga, kita bisa bilang I enjoy sports. Okay? Tapi jangan bilang begini, I enjoy to bake. Enjoy as a verb is always followed by a noun and this is a gerund, okay? Jadi jangan sampai salah kita bilang I enjoy to bake. Karena sebagai kata kerja, enjoy itu biasanya diikuti dengan kata benda. Jadi bukan kata kerja, jadi akan salah kalau kita bilang I enjoy to sport. Lebih baik kita bilang saja I enjoy sport. Saya senang bikin roti, ya I enjoy baking. Ya seperti itu. Ya. Atau bisa kita ganti dengan ini, I like atau I love. Dan dalam hal ini, sesudah frase ini ikuti dengan kata benda. Contoh, saya senang main sepak bola, kita bisa bilang, I love playing football. Okay? I love hiking. I love playing piano. Dan seterusnya. Atau mungkin bisa kita variasikan juga dengan, I'm really into apa? Contoh, saya senang dengan musik jazz. Kita bisa bilang, I'm really into jazz music. Now, having a couple of interesting things to include about yourself in your introduction is so useful in lots of different contexts. Jadi pada saat kita tuh berada dalam situasi di mana kita harus memperkenalkan diri kita dan kita ditanyai oleh pertanyaan seperti, tell me about yourself. It's always good to have something ready to answer this question. Maybe you got a special talent or an interesting hobby or a unique achievement that you can share in the situation. Jadi setelah kita memperkenalkan diri, kita bisa menambah informasi dengan informasi seperti ini.
One thing you may know about me is. Itu satu frase yang bagus untuk kita tambahkan dalam perkenalan diri kita. Contoh kayak gini. One thing you may not know about me is I love to have dinner parties and I'll spend whole days preparing and organizing themed events for my friends. Okay? So, I'm curious to hear your ideas about this. Jadi, saya penasaran kira-kira pada saat mempelajari ini, kalian tuh punya ide apa untuk dikatakan yang kira-kira akan membuat perkenalan kalian tuh semakin menarik dengan menggunakan one thing you may not know about me is apa, gitu ya. Baik, pilihan berikutnya untuk kita tambahkan dalam perkenalan diri kita mungkin bisa mengatakan tentang pekerjaan kita. Nah, untuk mengatakan ini, secara sederhana kita pakai saja I am di sini. Nah, di sini contohnya seperti saya, I'm a teacher. Atau mungkin juga kita bisa bilang I'm a graphic designer, I'm an engineer, I'm a student, dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita punya satu usaha, restoran misalnya, kita bisa bilang begini, I'm the owner of a restaurant. Oke? Atau bisa juga kita menggunakan frase ini untuk memperkenalkan pekerjaan kita. Kita bisa pakai I work in. Contohnya, I work in marketing, I work in construction, I work in design, dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan frase tadi, tapi kita menggunakan kata at atau for di situ. I work at atau I work for. Contoh begini, I work at PT Angin Ribut, contoh. Or you can say, I work at an architecture firm. Atau seperti saya misalnya pegawai negeri sipil, saya bisa bilang, I work for the government. Seperti itu. Nah, pilihan berikutnya mungkin kita bisa mengatakan tentang pendidikan kita. Okay? I think you may want to talk about education or your qualifications in your introduction. And this is most common in professional context, maybe in an interview. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi interview untuk pekerjaan atau apa, penting sekali untuk mengatakan tentang latar belakang pendidikan kita. Contoh seperti ini, misalnya kalau kita bilang, kita tuh sarjana di bidang apa. Nah, kita bisa menggunakan ini. I have a degree in apa. Contoh, for example, me, I have a degree in English. Atau I have a degree in engineering. I have a degree in biology, dan seterusnya. Atau misal juga, kita katakan begini, I'm a qualified bla bla bla. Contoh, seperti saya misalnya, I'm a qualified teacher. I'm a qualified architect. I'm a qualified piano teacher. You know, start practicing how to introduce yourself in real English situation. It's not going to be perfect at first, but you will get better every time you put it into the context. So, I think that's it for today. Thank you very much for watching this lesson. Have a great day and bye for now.